وحط انت جوست بارتاجي écran انا Allez, c'est bon, هبدأ. باهي اوكي فما دي بارتيسيبون بونجور اليوم باش نصلحوا شيمي باك 2018 داكور دونك ما فماش كوريكسيون على الانترنت نتاع 2018 حتى على السيت نتاع الوزاره ما فماش حتى ما فماش 2018 دونك انا باش نقرا لكم ليكزيرسيس ونحط لي بروف قدامكم ومش نعمل كوريكسيون باللي ديتاي تنجموا من بعد تعاودوا تخدموها وتلقاو لي فالور الكل في الفيديو داكور وتثبتوا كان عندكم دي كيسيون حطوا دي كومونتير. Donc, exercice 1, à une température θ donnée, on mélange dans un bécher à l'instant t égale à 0, un volume V1 égale 150 ml d'une solution aqueuse S1 d'iodure de potassium. KI de concentration molaire C1 et avec donc de concentration molaire C1 et avec un volume V2, 50 ml d'une solution aqueuse S2 du sulfate de potassium K2S2O8 de concentration molaire C2. La réaction d'oxydation des ions I- par les ions S2O8 qui se produit dans le mélange homogénéisé est lente et totale. Donc, عطانا les réactifs internes وعطانا من بعد قلنا cette réaction est symbolisée par l'équation suivante. Donc, لهنا l'équation عطاها لنا. D'accord? حاضرة باش نعملوا احنا équation. Donc, 2I- plus S2O8- مش تعطينا I2. Donc, مش تعطينا I2 plus 2SO4- Par une méthode expérimentale appropriée, on suit l'évolution au cours du temps de l'avancement X de la réaction qui se produit dans le mélange. On obtient la courbe XF de T de la figure 1. L'évolution au cours de temps, l'évolution au cours de temps qui se produit dans le mélange, on obtient la courbe XF de T de la figure 1. Donc, l'évolution de la quantité de matière, nombre de moles de I- des ions I- dans le mélange, on obtient la courbe nombre de moles de I- égale G de T de la figure 2. Donc, la figure 1 est l'X en fonction de temps. D'accord? L'évolution de l'avancement X de la réaction que se produit dans le mélange en fonction de temps en minutes. Donc, pour le courbe الثانية هي هذه اللي فيها nombre de moles des ions I- كيف en fonction de temps. D'accord? Donc, هذوما les deux figures اللي عطاهم les figures 1 و figure 2. Donc, الأولى فيها nombre de moles de I- والثانية فيها nombre de moles الأولى فيها l'avancement X pardon والثانية فيها nombre de moles de I-. Donc, قالنا أول حاجة dresser le tableau descriptif en avancement X relatif à la réaction étudiée. On notera nombre de moles de I- هو N01 و nombre de moles des ions S2O8 هو N02. Donc, هذوما les nombres de moles respectifs de la réaction interne اللي هما donc N01 هو النمبر de moles de I- والنمبر de moles de S2O8 هو N02. نورمالمون باش تكتبوا تعملوا التابلو دافونسمون نتاعكم باش تكتبوا الرياكسيون نتاعنا دونك 2I- plus S2O8 تعطينا I2 plus 2SO4 d'accord. Donc à T égale à 0 on a l'avancement 0. Donc nombre de moles نتاعنا بالنسبه للI- هو N01 nombre de moles initial S2O8 هو N02 donc كيف nombre de moles initial. بالنسبه للI2 والS2 4 عندنا 0 0 donc nombre de moles des produits à T égale à 0 égale 0. توا deuxième donc ligne on a l'état de système à T quelconque l'avancement égale X donc I- on a N01 moins 2X S2O8 moins on a N02 moins X ou I2 on a X ou SO4 moins 2X.
ATF, donc l'état initial, l'état du système ATF, l'avancement final on a XF وon a donc نفس les entités اللي عملناهم في الإكس لكن في XF مش تولي لنا عندنا في الإي موان 101 موان 2 XF S2 O8 2 موان عندنا 102 موان XF والإي 2 XF والإس 4 2 موان 2 XF. دونك هذا التابلو دافونسمون اللي يلزمنا ندريسيوه داكور. دونك خلينا ندريسي لو تابلو دافونسمون. دونك باش نحطوا ليتا دو سيستيم AT égale à 0 AT quelconque et ATF à la fin de la réaction. Deuxièmement, donc en exploitant les deux courbes. Donc les deux courbes هذوما اول حاجه قالنا déterminer la valeur de l'avancement final XF de la réaction. Bien sûr الكورب نتاع l'avancement هي الكورب الاولى. donc باش نخرجوا منها الاكس اف نتاعنا دابخي لا فيغور. دونك اكس اف هي اخر فالور خديتها الاكس في الكورب نتاعنا. دونك 2.5 فوا 10 موان 3 مول. دونك هذه اكس اف بالنسبه. دونك دوزيامون بي قبل دوزيامون بي عندنا كيسيون اخرى في الأ قالنا جوستيفي كو اي موان ني با لو رياكتيف ليميتون. دونك et moins ne pas le réactif limitant. Donc, d'après la figure 2, le nombre de moles de et donc diminue au cours de temps et atteint à la fin de la réaction 16, 10 moins 3 moles. Donc, le nombre de moles final de et هو 16, 10 moins 3, c'est-à-dire différents zéros. On a le réactif limitant, nombre de moles à la fin de la réaction égale 0. Je m'en ai réactif limitant. Donc, le réactif limitant, le réactif donc, donc, il se dissocie totalement au cours de la réaction, d'accord? Donc, ما يبقى منه حتى شيء nombre de moles اللي حطيته نتاع réactif limitant. Par contre, nombre le réactif en excès, on a nombre de moles réagi, donc on a nombre de moles restants. Là, puisqu'on a nombre de moles à la fin de réaction différents de 0, c'est-à-dire que moins n'est pas le réactif limitant, d'accord? Donc déduire les valeurs de N0 et N01. Donc, N01 ou N02 ont le nombre de moles initial de deux réactifs I- ou S2O8 de moins. Puisque I- n'est pas le réactif limitant, alors automatiquement je prends le réactif limitant et je me compte quel S2O8. Un mélange en proportion stéchiométrique, c'est-à-dire le nombre de moles de deux réactifs sur les coefficients stéchiométriques donc égal nombre de moles de réactifs lourds à coefficient stéchiométrique égal nombre de moles de réactifs à coefficient donc là ils se mettent en proportion stéchiométrique, c'est-à-dire donc je fais à la fin de la réaction. C'est un cas particulier يفاو زوز باش تشوف الرياكسيون او بيان. دونك هذا حل. والا الحل الثاني انه يكفي يوفى واحد من لي رياكتيف نتاعي باش الرياكسيون ساريت داكور. دونك والرياكتيف اللي يوفى قبل كي رياجي توتالمون او كور دو لا رياكسيون هو الرياكتيف ليميتون. دونك بويسك احنا قلنا الاي موان ماهوش ليميتون، دونك اوتوماتيكمون الاس 2 او 8 دو موان اي لو رياكتيف ليميتون. دونك باش تكتبوا الرياكسيون هو قالنا لا رياكسيون اي توتال دونك في لينونسي. Puisque I- n'est pas le réactif limitant, alors S2O8 de moins est le réactif limitant. معناها N02 moins XF égale 0 à la fin de la réaction. D'accord? Donc N02 égale XF égale 2,5 10 moins 3 moles. Donc d'après la figure 2, on dit nombre de moles final de I- هو 16 10 moins 3. Donc N01 moins 2XF égale 16, 10 moins 3. معناها nombre de moles N01 égale 2XF plus 16, 10 moins 3, c'est-à-dire 16, 10 moins 3 plus 2 fois 2,5, 10 moins 3. Donc N01 égale 21, 10 moins 3 moins. On va déduire les valeurs de concentration C1 et C2. Donc, déduire les valeurs de concentration C1 et C2. Déterminer la valeur V0 de la vitesse instantanée de la réaction à T égale à 0. Donc, la valeur V0 de la vitesse instantanée de la réaction à T égale à 0.
Non, on a troisièmement déduire les valeurs de concentration C1 et C2. Donc, on a les deux nombres de mol. وفي l'exercice من الاول بالكل عطانا les deux volumes V1 égale 150 litres ou V2 50 millilitres. Donc la concentration molaire bien sûr c'est nombre de moles à la volume. Donc C1 هي 1,01 على V1 باش يجيكم 0,14 مول litre moins 1 و C2 هي 1,02 على V2 باش يجيكم 0,05 مول litre moins 1. Juste faites attention le volume هنا بالمليليتر دونك V1 150 مليليتر نضربوها في 10 moins 3 باش نحسبوا وال V2 50 مليليتر دونك كيف تولي 50 في 10 moins 3 لتر. داكور دونك باش نلقاو C1 0,14 مول litre moins 1 et C2 هي 0,05 مول litre moins 1. Quatrièmement, on a déterminé la valeur V0 de la vitesse instantanée de la réaction à t égale à 0. Donc, la valeur de la vitesse à t égale à 0. Donc, on a fait le cours bleu, on a la tangente fait t égale à 0. On a que V0 est la pente, bien sûr, on a le courbe interne, est x en fonction de t. On a que V est dx sur dt. Ou le V0, c'est la vitesse à t égale à 0. Donc, il est dérivé de x par rapport au temps pour t égale 0. Donc, le V0, mais la pente de la tangente à la courbe en 0. À la courbe x égale f de t en 0. Donc, la tangente déjà, on a deux points de tangente interne, on a V0. Donc, je n'ai xb moins xa sur tb moins ta avec le point b, le point 2,5 10 moins 3 8 و البوان A هي 0 0. Donc je vais نلقى V0 égale 2,5 moins 0 sur 8 moins 0. Donc finalement V0 égale 3,125 10 moins 4 mol minute moins 1. Faites attention la vitesse باش تخرج لكم بالمول minute moins 1 خاطر الاكس هوني بالمول والطون بالمينوت. Donc بعد ما حسبنا الفي 0 cinquièmement on reprend l'expérience précédente en modifiant uniquement la concentration de la solution S2. Donc je نعاود نفس l'expérience اللي عملناها mais juste on va modifier la valeur de la concentration, d'accord? Donc C2 devient C2' de façon que le mélange AT égale à 0 soit réalisé dans les proportions stéchiométriques. Déterminer la valeur C2'. Donc, la valeur C2'. كيفاش نحسبوها؟ Donc, on هنا قال لنا le mélange de façon que AT0 soit réalisé dans les proportions stéchiométriques. Donc, قلنا قبيله le mélange en proportion stéchiométrique, c'est-à-dire nombre de moles de S2OI2- sur 1 égale nombre de moles initial de I- sur 2. Donc, c'est-à-dire 1,01 donc 1,01 sur 2 égale 1,02' sur 1. C2' égale, alors C2' est la nouvelle concentration, donc c'est nombre de moles جديد, c'est-à-dire 1,02' sur V2. V2 مش تبقى نفس على خاطر قال لنا الفوليوم ما تبدلش. Égale quoi? Égale nombre de moles 1,01 على 2. Donc عوضت juste 1,02' par 1,01 sur 2. خاطر احنا قلنا en proportion stéchiométrique, c'est-à-dire nombre de moles 1,02' sur 1 égale 1,01 sur 2. Donc باش نعوض في الفورمule نتاع الكونسنتراسيون C2'. عندي normalement 1,02' sur V2. ال 1,02' باش نعوضها 1,01 sur 2 وال V2 مش تبقى. Donc finalement on obtient C2' égale 1,01 sur 2 V2. C2', donc كيفاش نحسبوها؟ نعمل l'application numérique نتاعنا. عندنا ال 1,01 donc هو 1,01 21 fois 10 moins 3 sur 2 fois V2 اللي هي 50 fois 10 moins 3 باش نلقاو C2' 0,21 mol litre moins 1. Donc on a précisé en le justifiant
c'est la nouvelle valeur V0' de la vitesse instantanée de la réaction à t égale à 0 et supérieur, inférieur ou égal à V0. Donc, هنا باش نشوفوا est-ce que V0' أكبر ولا أصغر ولا قد الفي0 من الأول. دونك لا فيتيس دو لا رياكسيون تاعنا زايد ولا نقص ولا قد ما قالناش احسبوه، قالنا جوست قول لي اسكو la nouvelle valeur est inférieure, supérieure ou égale. C'est-à-dire on compare par rapport à la valeur de la vitesse de l'expérience précédente, d'accord? Donc كل شيء عندنا نحن باش نعرفوا انه عندنا السي 2 هي 0.05 مول لتر موان 1 والسي 2 بريم هي 0.21 مول لتر موان 1. Donc سي 2 بريم اكبر من سي 2. وحنا نعرفوا انه لا كونسنتراسيون donc c'est un facteur cinétique. اش معناها facteur cinétique؟ هو tout paramètre qui peut influer sur la vitesse d'évolution d'un système chimique, d'accord, de la réaction. Donc, les principaux facteurs cinétiques, les نعرفوهم déjà, sont la concentration des réactifs, la température ou bien sûr le catalyseur. Le catalyseur est toute entité chimique, même en faible proportion, capable d'augmenter la vitesse d'une réaction, bien sûr, sans être consommée par elle. Donc, les facteurs cinétiques comme la concentration, température ou catalyseur. Donc, on n'a pas de catalyseur, on n'a pas de température, mais on a juste la concentration. Et la concentration de la nouvelle expérience plus grande que la concentration de l'expérience interne, alors le V0', donc la valeur de vitesse instantanée de l'expérience fénienne, je suis supérieure à V0. Tout simplement, on a C2' supérieur à C2. Or, la concentration est un facteur cinétique et lorsque la concentration augmente, la vitesse augmente, alors V0' supérieur à V0. Et l'exercice 1. Donc, on passe à l'exercice 2. Donc, on passe à l'exercice 2. L'exercice 2, exercice dosage. Donc, l'exercice dosage, toutes les expériences sont réalisées à 25 degrés Celsius, température à laquelle le produit ionique de l'eau pure est KE égale 10-14. On néglige les ions provenant de l'ionisation propre de l'eau devant ceux provenant de l'ionisation de l'acide. Donc, on dispose d'une solution aqueuse S0 d'acide éthanoïque, CH3COOH de concentration molaire Ca. Donc, la solution l'olénia est solution d'acide éthanoïque, c'est-à-dire acide faible. Donc, on a solution d'un acide faible. Aux solutions thénia, une solution aqueuse SB d'hydroxyde de sodium NaOH de concentration molaire CB01 mol litre moins 1. NaOH, c'est une base forte. Donc, on réalise les deux expériences suivantes. L'expérience 1, on dose un volume VA 10 ml de la solution S0 par la solution SP, le suivi de l'évolution du pH du mélange réactionnel en fonction du volume VB de la réaction de la solution SB versée permet de tracer la courbe C1. Donc, C1 est la courbe pointue via. Donc, il y a la courbe de dosage d'un acide faible par une base forte. Donc, l'acide faible par une base forte, donc, il y a la courbe C1 interne. L'expérience 2, à partir de la solution S0, solution interne à l'acide, on prélève un volume V0 10 ml auquel on ajoute un volume VE d'eau pure. On obtient une solution aqueuse S1 d'acide éthanoïque de concentration molaire Ca'.
on dose la solution S1 par la même solution SB. Le suivi de l'évolution de pH de mélange réactionnel en fonction du volume VB de la solution SB versée permet de tracer la courbe C2 de la figure 3. Donc, C2 de la figure 3 هي هذه. Donc, عندنا C1 هي dosage d'un acide faible par une base forte ou C2 زائد dosage d'un acide faible par une base forte. الفرق الوحيد donc C2 هي الكورب بعد ما عملنا ديليشن للسوليسيون d'acide نتاعنا. Donc هنا قال لنا on ajoute un volume VE2 كاين نجم يكون كابيل dans cette opération. Donc l'opération اللي عملناها هي dilution. L'ajout de l'eau هو dilution. Donc عندنا الكورب العاديه C1 والكورب نتاع dilution. Donc je trouve l'effet de dilution على un dosage d'un acide faible par une base forte. Et نشوفوا هنا شنو يحب. Donc premièrement le volume. Donc le volume VBE. Donc, le volume de la solution SB ajouté pour atteindre l'équivalence étant VBE 10 ml. Justifie le fait que ce volume reste inchangé dans l'expérience 2. Donc, donc, le volume VBE de la solution SB ajouté pour atteindre l'équivalence VBE 10 ml justifie le fait que ce volume reste inchangé. Dans l'expérience 2, l'expérience est dosage d'un acide faible par une base forte. Ou l'expérience c'est le dosage d'un acide faible par une base forte, mais juste différence, c'est la courbe de dilution, d'accord? C'est deux بعد ما عملنا dilution. Donc قال لنا نشوف هنا les deux courbes, الكورب الأصلية والكورب بعد dilution، الاثنين عندهم نفس الفوليوم الايكيفالونس في بي او الايكيفالونس في الاثنين 10 مليلتر. ها دونك لهنا 10 مليلتر في لي دو سوليسيون في لي دو دوزاج ان فيت. دونك لهنا سي سامبل جرافيكمون باش نقولوا لي دو كورب بريزونت دو بوين دانفليكسيون. دونك لي دو كورب لهنا زوز عندهم دو بوين دانفليكسيون داكور et un grand saut de pH AVB égale AVBE égale 10 ml. Donc زوز السوم تاع البي اتش نتاعنا. دونك وين عندنا ليكيفالونس زوز لي دو كورب في 10 ملل ديجا هما فوق بعضهم هون في الزون نتاع ليكيفالونس داكور. دونك اش معناها لاجو دو لو والا لا ديليسيون n'affecte pas le volume à l'équivalence. Donc الحاجه الاولى donc بالنسبه لنا la dilution n'affecte pas le volume à l'équivalence, d'accord? Donc avec changer. En exploitant des courbes, c'est-à-dire graphiquement. Donc, en exploitant les courbes de la figure 3, justifie que l'acide éthanoïque est un acide faible. Donc, justifie l'acide est faible. Donc, là, d'après le courbe, l'acide faible, on a plusieurs méthodes, d'accord? Donc, mais là, on a graphiquement montré qu'il est faible. Donc, bien sûr, c'est très simple. Le fait qu'on ait deux points d'inflexion, que le courbe de dosage, automatiquement, l'acide est faible. Quand j'ai des points d'inflexion, donc là, on a la courbe présente deux points d'inflexion. Alors, l'acide CH3COOH est un acide faible. B. Déterminer la valeur de donc déterminer la valeur du pKa donc CH3COOH CH3COO-. donc شنو نعرفوا نحن بالنسبه للدوزاج d'acide faible par une base forte؟ شنو هما الحاجات اللي لازم نحفظهم؟ اول حاجه دوزاج d'un acide faible par une base forte هي كورب كما تشوفوا فيها هنا في الاكزرسيس هذايا. donc هي كورب كرواسونت. donc كل ما عندنا دوزاج d'un acide عندنا كورب كرواسونت. وعندنا البي اتش انيسيال هو البي اتش d'un acide faible. donc البي اتش انيسيال نتاعنا هو 1/2 entre parenthèses pKa moins log de Ca. من بعد الحاجه الاخرى اللي لازم نحفظها انه انا بويسك عندي لهنا dosage d'une entité faible en général عندي deux points d'équivalence. donc عندي لهنا demi équivalence وعندي l'équivalence.
في البوان دو دومي ايكيفالونس الفوليوم نتاع الدومي ايكيفالونس هو ان دومي الفوليوم الايكيفالونس دونك في بي او سور 2 وعندنا البي هاش في الدومي ايكيفالونس هو ايجال البي كا ا دونك بي هاش دومي ان دومي ايجال بي كا ا دونك لهنا على دومي ايكيفالونس عندنا الفي في ان دومي هو في بي او سور 2 دونك في بي او سور 2 c'est-à-dire 10 sur 2 donc 10 sur 2 معناها 5 مليلتر. باش نجي هوني للكورب نتاعي باش نشوف وين عندي 5 مليلتر ونطلع للكورب نتاعي حتى لنوصل للكورب ومن بعد البروجيكسيون على لاكس دي زيغريغ نتاعي اللي هو يمثل لاكس دي بي هاش هذيك البي هاش ان دومي. دونك لهنا كي باش نعمل الفوليوم 5 مليلتر دونك لهنا وباش نطلع باش نلقى البي هاش هوني ابوبخي دونك بي هاش ايجال 4,8 or pH 1,5 égale pKa donc pKa égale 4,8 d'accord donc بعد شان déterminer la valeur de la concentration molaire Ca donc la valeur de la concentration molaire Ca نعرفوا احنا AVBE 10 مليلتر هنا عندنا Ca fois VA égale CB fois VBE. Donc, CA égale CB fois VBE sur VA. معناها 0,1 fois 10 sur 10. Donc, CA égale 0,1 moins litre moins 1. خاطر عندنا احنا الكونسنتراسيون نتاع الباس عطاها من الاول ليكزيرسيس. راهي 0,1 مول litre moins 1. الفوليوم الذي يكون هنا اسمه والفوليوم نتاع BE, donc le volume de base est l'équivalent. À partir de courbe, on a 10 ml. Donc finalement, CB fois VBE sur V0 VA, il y a 0,1 fois 10 sur 10. Donc 0,1 mol litre moins 1 égale 0,1 mol litre moins 1. Quatrièmement, on désigne par taux F le taux d'avancement final de la réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau. Donc, on désigne F le taux d'avancement final de la réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau. Vérifiez que l'acide éthanoïque est faiblement ionisé dans la solution S0. Taux F inférieur ou égal à 0,05. Donc, أول حاجة هوني bien sûr باش نحسبوا التو اف دونك هو اكس هي y اف على y ماكس. دونك اول حاجه يلزمك نرسموا التابلو دافونسمون تاعنا. دونك نحطوا الرياكسيون تاعنا اللي هي سي اتش 3 سي او هاش بلس اتش بلس او. كل ما عندي اسيد دونك عندي اتش بلس elle va être libérée donc elle capte le H plus O capte le H plus. On obtient à la fin de la réaction CH3COO- plus H3O plus. Donc à T0 on a l'avancement Y, concentration en moins litre moins 1 بالنسبة ل CH3COOH CA بالنسبة ل H2O معناش سي on X toujours CH3CO moins 0 و H3 plus 0 ATF l'avancement هو YF CH3COH هي CA moins YF ال H2O XC CH3COO moins هي YF و H3 plus YF. Donc taux F égale YF على Y max. YF هي la concentration des ions H3 plus على CA. Donc اللي هي concentration des ions H3 plus هي 10 moins pH. 10 moins pH sur CA هي 10 moins 2,9 على 0,1 اللي هي 0,00125 باش نلقاوها التو اف نتاعنا اللي هي c'est une valeur inférieure à 0,05 alors la solution interne est faiblement ionisée. Donc c'est un acide faible. D'accord? L'acide interne est faiblement ionisé, donc c'est un acide faible. Donc هذا كيفاش نبينوا l'acide interne faible par calcul. بيناها قبيله graphiquement وهنا par calcul. والبي هاش اللي خدمناه هو البي هاش au début de la réaction اللي هي 2,9 على خاطر احنا علاش 2,9 مش 3,4 خاطر احنا نخدموا مازلنا في الرياكسيون الاولى قبل الديلوسيون اللي هي الكورب نتاعها قلنا هو الكورب سي 1 دونك اللي هو الكورب بوينتوي هذاك علاش الكورب بوينتوي هون هي 2,9 البي هاش نتاعها au début de la réaction.
On a montré alors que le pH de la solution S0 s'écrit pH égale 1,5 pKa moins log de Ca. Donc, هذه démonstration normalement موجودة في les cours نتاعكم الكل. ما يصيرش نعاودها أنا فيت في نقولها أورالمون وأنتم بعد حاولوا تكتبوا الكلام. Donc, عندنا Ka CH3CO- fois H3O+. Donc, Ka هي la concentration des ions CH3CO- fois la concentration des ions H3O+, à la concentration de CH3COOH. CH3CO-, la concentration égale la concentration des ions H3O+, à la fin de la réaction. Donc, on a H3O+ au carré sur CH3COOH. Donc, Ka devient H3, la concentration de H3O+, c'est YF. Donc, CH3COOH, c'est Ca moins YF. Donc, Ka devient YF au carré sur Ca moins YF. Or, YF égale taux F fois Ca. D'accord? Donc, le H3 au carré, ou l'autre, donc, l'autre, CA moins YF, je نعوض YF نتاعي ب 2F fois CA. مش تولي لي CA moins CA fois 2F. Donc, je خرج CA en facteur في الدينوميناتور باش نلقى CA fois 1 moins 2F. والH3 plus au carré الفوقانية باش نرجعها 10 moins 2 pH. Donc, je vais تولي عندي Ka égale 10 moins 2 pH sur Ca fois 1 moins TF. Or, on a dit que la solution interne, l'acide interne, faiblement ionisé. On a TF inférieur à 0,05. Donc, 1 moins TF, presque égal à 1. D'accord? C'est la deuxième approximation interne. Donc, là, في بلاصة Ca égale 1 fois 1 moins TF, je vais aller 1 moins TF presque égal à 1. Donc, je te prends la Ca l'autre. Finalement, je vais aller je vais aller le Ka égale 10 moins 2 pH sur Ca. D'accord? Donc, je vais mettre le log à l'école. Je vais aller moins log de 10 moins 2 pH égale moins log de Ka moins log de Ca. Moins 2 pH égale pKa moins log de Ca. Donc, 2 pH égale pKa moins log de Ca. Finalement, pH égale 1,5 pKa moins log de Ca. Donc, c'est une démonstration. Les éléments. باش نبين انه البي اتش نتاعي pour un acide faible égale 1,5 pKa moins log de Ca. On suppose que l'acide éthanoïque reste faiblement ionisé dans la solution S1. Donc, on suppose que l'acide éthanoïque reste faiblement ionisé dans la solution S1. Déterminer Ca' en déduire la valeur de VE. Donc, là, AV égale à 0, on a pHE' في السوليسيون الثانية. شوفوا هنا donc الكورب C2 اللي هي الديلوسيون عندنا البيH نتاعنا 3,4. d'accord. Donc AV égale à 0, pH' égale 3,4. البيH هذه bien sûr أصغر من 7. c'est une solution acide باش تبقى ديما الديلوسيون مش باش يبدلها الكاركتير نتاعها. donc pH' en fait هي 1,5 pKa moins log de Ca'. Donc, 2 pH' égale pKa moins log de Ca'. Log de Ca', je dois aller égal pKa moins 2 pH. Ou Ca, donc je vais 10 exposants à l'école, je vais aller log, je dois aller Ca' égale 10 pKa moins 2 pH. Donc, le pKa a 4,8. في الدemi-équivalence, ما يتبدلش le pH 1,5 lorsque la solution diluée. Donc, la dilution n'a pas d'effet sur le pH 1,5. On a ça déjà, je les courbes à coïncident كلهم. Il y en a ça. On va log de Ca' égale pKa moins 2 pH'. Donc, Ca' égale 10 pKa moins 2 pH. اللي هي égale 10 puissance à l'exposant 4,8 moins 2 fois 3,4 اللي هي le pH بعد الديلوسيون. Donc, finalement, je vais Ca' égale 0,01 litre moins 1. نمشيو للفوليوم.
Donc, la concentration et la valeur et en déduire la valeur de VE prime. On a deux méthodes باش نلوجوا الفوليوم. يا اما لهنا احنا عرفنا انه السي ا بريم égale 0,01 moins litre moins 1. واحنا نعرفوا انه الان nombre de fois donc n قديش من مره la solution est due liée معناها nombre de fois solution هو سي ا على سي ا بريم. D'accord. Donc, هنا عندي سي ا وعندي سي ا بريم 0,1 على 0,01 égale à 10. Donc, نجم directement نقول ال n هي 10. Donc, ال v prime هي 10 fois ال v الأصلية. Donc, هي 10 fois ال v الأصلية اللي هي 10 مليلتر معناها مش تولي 10 fois 10 100 مليلتر. D'accord. والفوليوم دو اجوتي هو 100 مليلتر هذوكم إلا ال v اللي عندنا اللي هي 10 مليلتر معناها الفوليوم دو اجوتي هي 90 مليلتر. هذه ميثود وسي لا بلو سامبل. D'accord. والا نخدم عادي دونك كالكول نورمال في ليكيفالونس. دونك لهنا عندنا سي ا بريم فوا الفي ا بريم اللي هو شكون الفي ا بريم هو في ا بلس في او ايجال سي ا فوا في ا على خاطر احنا نعرفوا الديليسيون nombre de moles reste constant. D'accord. Le volume augmente ou la concentration diminue. Donc nombre de moles constant ايش معناها nombre de moles de l'acide meloul égale nombre de moles de l'acide بعد dilution. C'est-à-dire CA fois VA égale CA prime fois VA prime. Ou VA prime mais il le VA اللي عندنا meloul plus VE. D'accord. Donc je vais ولينا CA prime fois entre parenthèses VA plus VE égale CA fois VA. Donc VA plus VE égale CA fois VA sur CA prime. Ou le VE هي CA fois V0 sur CA prime. Donc le VE plus le VA هي CA fois VA sur CA prime. D'accord. Donc finalement le VA plus VE هي 0,1 fois 10 moins 3 fois 10 sur 0,01 اللي هي باش تخرج لنا 100 مليلتر. هذه ال VA plus VE. C'est-à-dire VE هي 100 مليلتر إلا ال VA اللي هي 10 مليلتر donc 90 مليلتر. هي نفسها تلقاوها كما قلت لكم يا اما بالنمبر دو فوا دو ديليسيون ولا بهكا. دونك من بعد قال لنا دونك cinquièmement on désigne par E1 E2 les deux points d'équivalence correspondant respectivement aux dosage effectué dans l'expérience 1 et dans l'expérience de justifier le caractère basique du mélange réactionnel obtenu à l'équivalence acido-basique pour chacun des deux dosages. On a que à l'équivalence pour un dosage d'un acide faible par une base forte, on a le pHe égale 1,5 entre parenthèses pKe plus pKa plus log de A-, c'est-à-dire le base conjuguée de l'acide faible interne. اللي هي c'est une valeur qui نحسبها يلزمها تكون supérieure à 7. Donc, à l'équivalence d'un dosage d'un acide faible par une base forte, le pH à l'équivalence, une valeur supérieure à 7, c'est-à-dire on a un caractère basique. علاش on a un caractère basique? À l'عكس, le dosage d'un acide fort par une base forte, on a un pH à l'équivalence égale 7, c'est-à-dire un caractère neutre. D'accord? على خاطر احنا في اسيد فور وباس فور دونك الاسيد فور مش يعطينا الكونجوغي نتاعو باس انيرت بلو فيبل كلو يعني ما تعطيش كاركتير والباس فورت كيف مش تعطينا ان اسيد انير اللي ما يعطيش كيف ان كاركتير دون لو داكوغ خاطر اونتيتي انيرت سي بلو فيبل كلو دونك فينالمون باش نلقاو لو كاركتير دو لو هو لو كاركتير على فان دو لا معناها ليكيفالونس دونك pH نتاعنا باش تكون ايجال pH نتاع لو اللي هي ايجال 7. Par contre pour un acide faible le conjugué نتاعو هو une base faible donc entité faible le conjugué base faible ou une base forte le conjugué نتاعها un acide inerte. D'accord. Donc الباز forte باش تعطينا acide inerte donc l'acide inerte c'est un acide conjugué de la base forte واللي هو plus faible que H plus 2 donc مش يعطي كاركتير. par contre l'acide faible مش تعطينا الكونجوغي نتاعها باس فيبل donc صحيح الباس فيبل لكن كمان يبقى plus fort que l'eau معناها الكاركتير نتاعو مش يظهر دون لو donc مش نلقاو الكاركتير بازيك.
صحيح هي base faible mais quand même عندها le caractère basique. Donc pour cette raison عندنا à l'équivalence un caractère basique. Donc شنو باش نكتبوا normalement باش نكتبوا pH نتاعنا أكبر من 7 à l'équivalence. Donc le mélange réactionnel est basique. ومن بعد شنو باش نحطوا CH3COO- هي base faible اللي هي الباس conjuguée d'acide faible. الباس l'acide نتاعنا احنا CH3COH elle va faire donc une réaction باش تصير réaction entre CH3COH plus l'OH- اللي موجوده dans l'eau باش تعطينا CH3O اللي موجوده dans la base سامحوني donc OH- donc اللي جايه من الباس donc باش تعطينا CH3COO- plus H2O. Donc à l'équivalence PHE est celui de la base faible اللي هي solution basique bien sûr على خاطر قلنا احنا شنو باش يبقى لنا؟ باش يبقى لنا في السوليسيون CH3CO- سي اون باس فيبل وباش يبقى لنا لنا بلس اللي هي l'acide conjugué de la base forte OH-. Donc لهنا c'est une base forte باش تعطينا Na+ acide inerte plus faible que l'eau. Donc à l'équivalence PHE est celui de la base faible. Alors la solution a un caractère basique. Donc هنا اللي مطالبين به تكتبوا donc CH3COH plus OH- باش يعطينا CH3COO- plus H2O. باش تقولوا له ال CH3CO- c'est une base faible اللي هي الباس conjuguée d'acide faible ولنا plus هي acide inerte plus faible que l'eau اللي هي le conjugué de la base forte NaOH. Alors le caractère de la solution à l'équivalence est celui de la base faible, donc c'est une solution basique. Et B, donc sans faire de calcul et sans avoir recours à la méthode de tangente parallèle, c'est-à-dire من غير ما نحسبوا ومن غير ما نمشيو للكورب ونبداو نعملوا في les tangentes, justifie que la valeur 8,4 de pH correspond à pH-E2, c'est-à-dire هي le pH نتاع l'équivalence après la dilution. Le volume à l'équivalence de deux courbes هو نفسه 10 ملل. Donc بالنسبة la dilution n'affecte pas le volume à l'équivalence. لكن هنا ال pH presque في نفس الزون هما les pH à l'équivalence mais فما واحدة أكبر شوية من الأخرى. D'accord. Donc احنا نعرفوا إنه le pH, la dilution d'une solution basique diminue son pH. علاش؟ على خاطر احنا كان نرجعوا للفورمولا نتاع ال pH نتاعنا اللي هي donc ال pKa 1 demi pKa moins log de Ca ونعوضوها pH prime بعد الديليسيون باش تولينا 1 demi pKa moins log de Ca sur N. Donc باش تولينا moins log de Ca moins log de N, c'est-à-dire plus log de N. هذا في الانيشيال. Donc في الانيشيال ال pH نتاعنا تزيد من l'eau. هذاك علاش ال pH نتاع الديليسيون اكبر. D'accord. Par contre, à l'équivalence, donc à l'équivalence, le pH de la solution basique diminue. D'accord. Donc la dilution d'une solution basique diminue son pH. Il s'agit d'une diminution, c'est-à-dire l'effet de dilution. هو diminution de pH de la solution. Donc شو معناها ال pH احنا عندنا deux pH واحدة نتاع solution avant dilution واحدة après dilution. Donc le pH de S2 correspond au pH le plus faible. C'est-à-dire le pH de l'expérience de dilution correspond au pH le plus faible اللي هو ال pH égale 8,4. D'accord. دونك هذا هو خاطر قالنا هنا من غير ما تعملوا دي كالكول سينون نجم نحط البي هاش نتاعي ونطلعها والا نعمل لي طونجونت ونطلعها لكن هون قال لي سون فير دو كالكول بلوس باش تقول له لا ديليسيون دون سوليسيون بازيك ديمينيو سون بي هاش. دونك هذاك علاش لهنا البي هاش 2 de la solution 2 هو 8,2 هو 8,4. D'accord. Donc هذا هو exercice 2 بعد فيزيك. دونك فيزيك صلحته نهار الثلاث موجود فيديو على الجروب. هذايا باك ايبروف باك 2018 الباك سيونس. دونك خدمتها هي على خاطر ماهيش موجوده الكوريكسيون تاعها سور انترنت. دونك قلت لي ديتاي الكل قلت لي فالور الكل في الفيزيك وفي الشيمي تنجموا تعاودوا تخدموها تهبطوا ليبروف تخدموها ومن بعد تلقاو الكوريكسيون في لي دو فيديو نتاع نهار الثلاث نتاع اليوم. دونك
بالنسبه للدوزاج باش نعمل رابيل صغير. دونك عندنا كات دوزاج، عندنا دوزاج دان اسيد فور باغ اون باز فورت اللي هي البي اتش ليكيفالونس باش تكون 7، والكورب نتاعنا كرواسون. البي اتش انيسيال هي البي اتش نتاع الاسيد موان لوغ دو سي ا، والبي اتش على فان دو لا رياكسيون البي اتش ليميت هي بي كا او بلس لوغ دو سي بي. بالنسبه للباز فورت نفس الحكايه، جوست باش تولي بالعكس الكورب. دونك باش تولي دي كرواسون، باش نبداو من البي اتش دو الباز اللي هي بي كا او بلس لوغ دو سي بي، نتعداو بالبوان ديكيفالونس اللي هي بي اتش نتاعها ايكال 7، نوصلوا للبي اتش ليميت اللي هي موان لوغ دو سي ا. وليكواسيون دو لا رياكسيون quel que soit acide fort par base forte ولا base forte par acide fort هي في الاثنين H3 plus OH- تعطينا 2H2O. داكور. من بعد بالنسبه للدوزاج d'un acide faible par une base forte. Le courbe نتاعنا croissante, admis 2 points d'implication croissante, admis 2 points d'inflexion اللي هما le point de demi-équivalence ou le point d'équivalence. في الدمي-équivalence عندي le pH 1 demi égale pKa، وعندي في l'équivalence le pH égale 1 demi pKa plus pKa plus log de A moins, concentration de A moins, ou concentration de A moins égale CA fois VA sur VA plus VBE. L'équation de la réaction toujours هي l'équation de l'acide نتاعي plus OH- تعطينا H plus O plus A-، c'est-à-dire l'acide نتاعك باش نحي منه H plus وتزيدو سينيو-، باش نحي منه H وتزيدو سينيو-. d'accord. donc اخر حاجه عندي dosage d'une base faible par un acide fort. donc شعنا لهنا عندنا une courbe ديما كل ما عندي dosage d'une base par un acide مش تولي الكورب décroissante، لكن هنا بويسك faible par acide fort. donc عندي 2 points d'inflexion، عندي point d'équivalence و point de demi-équivalence، عندي point donc عندي pH initial هو le pH d'une base faible اللي هي 1 demi pKa plus pKa plus log de Cb. عندي ال pH 1 demi هو ديما يبقى ال pKa. عندي ال pH l'équivalence هو 1 demi pKa moins log de BH plus, concentration des ions pH plus à la fin de réaction, qui est égal Cb fois Vb sur Cv sur Vb plus VAE, le volume de l'acide à l'équivalence versé. Ou à la fin de la réaction, on a le pH final ou la limite, c'est pH d'un acide fort, qui est moins log de Ca. Ou l'équation de la réaction est la base interne plus H3 plus, H2O plus BH plus. On a une solution tampon et une solution donc faisant de demi-équivalence. C'est une solution à laquelle pH égale pKa. Le pH varie très faiblement lors de l'addition d'une quantité modérée d'acide ou à la base, ou le pH varie très légèrement suite à une dilution modérée, presque ما يتبدلش معناها. Donc c'est une solution faisant de demi-équivalence. هنا donc فما اللي في d'amortir le pH, la valeur de pH, c'est-à-dire ما تبدلش حريص constant. كهو دونك هذا شنو عندنا بالنسبه للدوزاج. دونك تحفظوهم الكاد دوزاج، تحفظوا لي بي اتش نتاعكم، ونورمالمون عجبوا تخدموا اي اكزرسيس نتاع الدوزاج. داكور. دونك au revoir et merci.